फाइनाली मुझे चढ़ी आसी गोटे बोट भितर पहुंच जाइए देखी पारे ओ भाई मजा लगुच मैंने समस्त भाग होगा ना कौन हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ होने सांग मैंने तो आज जाइए गोटे न्यू ब्लॉग नहीं कि तो नुआ नुआ जगह गाँव को जेहेतु आसती तो पाखे आम बासुदेवपुर पाखापाखि एरिया गोटे अच्छे चूड़ामणि घाट जोटि कि फिशिंग हुए बहुत सारा फिशिंग हुए तो से आज जाइए छुट्टी थी जेहेतु रज छुट्टी अच्छी तो से आम ककांर गोटे आ दीदी तो आम तीन जन आस पहुँच जाइए तो सी छिड़ा होती खरा करारे जहाँ भी किसी अच्छी मोर एमती किसी गेटअप अच्छी खरा जी जोर हो आसी सारे अलरेडी आसी सारे ता भर बुलाबुली करदे जीवु तो पाखे समुद्र तो कही हेनी यही नई में आसिक बोटिंग फोटिंग हुए बोट आसिक लगे तो आपण मानक देखिदेवी बोट बहुत सारा सेपटे बोट लगी आम देखी आसलु आप गला बेले मुझे देखिदेवी केते सारा बोट अच्छी आ पछपटे यही पछपटे देखिपे चिंगुड़ी जो चाष हुए तो चिंगुड़ी चाष ये हूँ से हीरो टका आसिक पहुँच जाइए देख देख से हीरो को आ पवन जी जोर दौर उड़े नहीं बोल ते तो उड़े नहीं बोल मत उड़े पारे पवन ते उड़े नहीं ते उड़े ना तो जाऊने उड़ी पलावे बुझेगा तो पवन बहुत जोर से दौचे तो जीवा देखिए से बोट मान देखी एवं तो पानी फिलहाल सुखी जाइए जेहेतु खरा दिन अच्छी पानी सुखी जाइए तो देखा केमती कौन बोट गुड़ा लगे रही फिशिंग तो अलरेडी चली लोक मैंने एपटे सैड्रे अच्छा लोक मैंने एपट सैड फांका एरिया जी देखा लोक बहुत सारा लोक अच्छा कि सकाल सकाल भिड़ लगे से माछ नापी तो या परे गोटे डेस्टिनेशन पॉइंट अच्छी गोटे इरम बोली जोटा जगह अच्छी जोटा को ओडिया रे रक्त तीर्थ बोली सेकेंड जालियाना बाग बोली कहुए तो जीवा एवं ये देखा रोड साइड रे जाल बुणा बुड़ी जाल गुड़ा रेडी होची काली की जीव बोधे आ खरापाई आसी पहुँच जाइए पानी बोतल ता सहित चिप्स जीवा ताको बुलवा और देखी देखी बस खाइबी बुली गली देखी आगे आगे दौड़ मैंने सब एमती सारा किसी अच्छी ता भितर को जीवा देखिए लंच भितर को जब छाड़ुं कि बोट भितर छाड़ुं बुलाबुली करवा मे भी मत लगुच छाड़े देखिए जदि लगुच पलि जा शोष जोर से जो रेट रे खरा हो पानी गोटे बोतल न नेले न हम तो चल नहीं जाऊँगी पीबी देखी मजा नहीं आज फाइनाली डंगा आसिक लगे लोक सब ओह्लाउन बोधे माछ धरिक आसला सका सका देखिपे आसिक लगे गोटे डंगा मैंने चांस दिखते ना आम टे बोलते जा दौना चांस हो कौन करिया जीमु ना जापर ना केते बाट जीमु केते बाट जीवे जापर तो केते समय लगे दी घंटा आम शुई पड़ू बाटर डंगाटा को अटकवाई से गोटे यहाँ पुतुन देखो कौन यहीटा पुता हम डंगाटा को अटकवाई माछ एत सारा नहीं आई देख के सारा माछ आसी भाई 2 घंटे एति माछर दाम बोधे हाई फाई रेट थी किणी भी हेनी ओ भाई से गोटे नुहे 4-5टा बड़ी अच्छी से आज्ञा हो आपन सुंदर देखा है निहाती निहाती मो सांगर टे फोटो आसा दरकार से कथा से कहते बसापी जगह कौटी बसापी जगह कौटी ओहो बोट्र पानी भर्ती होता बोधे से काढ़ुं बोट्र पानी फुल करदे पानी पानी बाहर करदे पुणी जी कहले तो गोटे राउंड बुले देवे 700 रुपीज अरे ए कोला पानी कौन बाहर तले ना अच्छा हाँ 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 केतले सकाळु केतले जाइतले राति 1 रु
अंधार तो देखा नथिबो समुद्र कोडी जो एठी ना केते केजी माछ मिलला खाली चिंगुड़ी समस्त भाग हो गला ना कौन ए भाई के ये होती शुद्ध भाषा का ये होती मालपाई भाषा ये तो मालपाई भाषा हेले मु चढ़ी आसी गोटे बोट भितर पहुंच जाइछि देखि पड़ुवे ओ भाई मजा लागुचे माने अलगा प्रकार ता भितर फीलिंग्स है और तो चालू नाही बोटटा ता भितर कोन कोन इक्विपमेंट्स अछि मुडे देखे दउछि एटा रेला फ्रीजर बोधे माछ रहिया पई एटा फ्रीजर अछि दु तीनटा भले फ्रीजर अछि एटी प्लग बोर्ड विभिन्न प्रकार सिस्टम एटा सूता कौन पाई अच्छे अवश्य मत जानी नहीं बहुत सारा बड़ रील गोटे सूता अच्छी साइड टी देखिया को भाया फिलिंग्स आस मत कभी जाई नहीं तो फिलिंग्स को भाया आसु टी देखिया ऊपर पटर व्यू एमता किछि बहुत सारा अच्छी एटी दे छिड़ा ये हापुनु एपटा हूँ लकटा देखा भितर चढ़ी भितर पटू लक हो जाए देखा बट बाहर देखे दूसरी आपण मानक से भाया किसी अच्छी गोटे स्टेयरिंग टाइप स्टेयरिंग तो गाड़ी सीधा था यार एमती किसी स्टेयरिंग अच्छी देखा मे भी ठीक से तो एमती किसी स्टेयरिंग अच्छी स्टेयरिंग थी ड्राइवर सीट अच्छी पछपटर केमती देखे ता भीतर एमती बेड अच्छी शोवाई बेड अच्छी पूरा ग्लास रे कवर हो सुंदर लगुच मजा नौ जे जाऊ मजा ही नौ अलग प्रकार एमती आगे किसी अच्छी हो एटा अवश्य छोट बोर्डटा अच्छी विभिन्न प्रकार ना रे बोर्ड अच्छी साइड सब एमती ट्यूब टायर सब लगाई ट्यूबवेल भी अच्छी ये कि कम के जानी ट्यूबवेल मुझे जानी भी पाइलिनी ट्यूबवेल कम कौन ओ भाई खतरा व्यू फ्रंट व्यू गोटे पलैगा इच्छा हो फिल्म शूटिंग करते जो भाई इच्छा है ओ भाई खतरा खतरा देखा सब जिनस ओ नाइस व्यू सबू बोट्र ऊपर गोटे गोटे पतका झुली सब इंडियन पतका इंडियन फ्लैग उड़ी ता सहित आहरी विभिन्न कलर पतका झुली बोधे डिरेक्शन पाई कौन पाई मुझे निजे भी जानी खतरा व्यू सहित आपण मानक देखा देखो बोट्र तलटा देखी दूसरी आपण मानक कौ भाया भाई पानी अवश्य नाई या भितर एमती किसी बोट्र तलटा थाए छोटे छोटे माछ डुबुचंद एटा कि माछ भी एटा निजे भी जानी बोट्रे एमती किसी भितर अच्छी सुंदर देखा पाकिस्तान वाला आस पाकिस्तान हाँ जाल थोड़ा गला पर हम मंदिर ये 3-4 किलोमीटर पर हम कौटी धामरा ना कौ समुद्र कथा कौच ना मो यही मुहान ये समुद्र ओहो 3-4 किलोमीटर नहीं जो पताका सब अलग अलग कलर धर ये जो पताका कहछ ना हां ये जो कला पताका जो लागी छी हम छाड़ी जमु छाड़ी 10 माइल 5 माइल पर हम छाड़ी अच्छा छाड़ी गला पर हमको और निर्देश किछि रहबो हां बुझले ना ये अपन निशान करके हम जाल आ सेटा तुम इंडियन पताका लगै न होबन ना हां इंडियन पताका ये पताका कला पताकाटा जे बेसी दूर को देखा नाली पताकाटा देखा जाय ना कला पताका कलाटा समुद्र को से हला कला पानी तो कला देखो कला भला देखा ओहो हो अच्छा अच्छा केतल राति गोटे रु गलेनी राति गोटे 2टा केते सकाळ भी जिवे ओहो हो गने केते 3-4 घंटा लागे अच्छा आखला 8 दिन 5 दिन ता भीतर खाओंती कोन रोसई ये तो रोसई हो कूड़ी गैस रोसई ओहो आ पानी अधिका ने जाई छाड़ीबो नै 3000-4000 लगा पानी जाउ ड्रम ए जो तळ टांकीटा अछि सेटा बोधे भीतर टांकी सब बसची ए ट्यूबवेल रे पानी बाहरिबो हां ट्यूबवेल अछि मुरी पानी बाहर करा हां आ लाइट फाइट पई कोन करियो लाइट बैटरी लाइन जनरेटर अछि चलियो तेल नेकी जाओ पुणी से बड़ा अच्छा 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 माछ केते नेकी आस लाभ हुए ना खाली हाँ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାଥା କଥା ହଁ ହଁ କେତେ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ନା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓହୋ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଚ୍ଛା ଏଠାରେ କାଇଁ ଯାଉ ନାହିଁ କିଛି ଅଛି
ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ପୁରା ହେଉଛି ଜୁନ୍ 15 ବାହାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 2 ମାସ ବନ୍ଦ ବୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଖରାଦିନ ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ହଁ ସେଇ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଗୁଡ଼ାକ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ 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 ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମାଛ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବା ତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା ଯାହା ଫିସାରୀ ଯେଉଁ ଯାହା ପଇସା ଥାଏ ଆସିବ ହଁ 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 ସେଇଠି ପାଉନାହିଁ ହଁ 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 ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ଅଧିକାରୀ ହଁ 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 ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଏସେସନ୍ ଥ୍ରୋକୁ ଆସୁଛି ଏସେସନ୍ରେ ସେଇଟା ଫଟୋ ହେଇଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଫୁଟବଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯେ ଜାଲ ପଡ଼ିଛି ନା ହଁ ତା ଦେହରେ ଲାଗିବ ଏଠିକାର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏଟା ହେଉଛି ଲବଣ ତୀର୍ଥ ଯେଉଁଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି ପୁଣି ଯିବା ହେଉଛି ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଲବଣ ତୀର୍ଥର କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ଖରା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଚିପ୍ସ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଆସିଗଲା ଯିବା ପୁଣି ବୁଲିବା ଟିକେ ଆଉ ପଇଡ଼ ଟିକେ ପିଇ ସାରିଲୁଣି ଅଲରେଡ଼ି ପଇଡ଼ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକାଇ ହେବନି ହେଲା ତ ଯିବା ଏବେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରମ୍ ଯିବା ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ମାରୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଏଇପଟରୁ ଲୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଖତରା ଆସୁଛି ଭାଇ ପହଞ୍ଚ ଯାଇଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପାଖରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନ କହୁଛି ଜାତୀୟ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଇରମ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭଟିକୁ କେତେ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହେବ ମେ ବି ଏଇଟା 20 ଫୁଟରୁ 25 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ହେବ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 1975 ମସିହାରେ ଏଇଟା ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 20 ଜଣ ଭଳି ଡେଥ୍ କରିଦେଇଥିଲେ 60 ଜଣ ଭଳି ଆହତ ହେଇଥିଲେ 28 ଜଣ ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଫଳକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଇରମ୍ର ଏଇ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଏ ପାଖରେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ବୁଝିଲେ ତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଶହୀଦ ଗଣମାନେ କିଏ ଥିଲେ ପରିବେୱା ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିଜୁଳି ଦାସ ରାଧୁ ମହାଳିକ ମାଗ ମହାଳିକ ମଣି ବେହେରା ଧ୍ରୁବଚରଣ ଦେ ବାସୁ ସାହୁ ରାମ ମାଝୀ କାଳୀ ମାଝୀ ଭୁଆଁ ମାଝୀ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ମଦନ ପଲାଇ ତ ଏତିକି ସାରା ଥିଲେ ଶହୀଦ ଗଣ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ପାଖରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମାନେ ଅଛି ଜାତୀୟ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଟିକେ ବସିବା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁ ତାପରେ ଟିକେ ଯେତିକି ଜୋରସେ ଗରମ ହେଉଛି ଟିକେ ବସିକି ଟିକେ ଯିବି ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖରା ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା ବାହାରିଗଲାଣି ପାଖରେ ଆସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବସୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପବନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗଡ଼ିଆଟା ବି ପାଖରେ ଅଛି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତା ସହିତ ଇଆରେ ଟିକେ ମଜା ନିଆ ହେଉଛି ସତରେ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଥକି ଗଲୁଣି ଭାବୁଛି ଘର ଏଇଠୁ ହେବ ବୋଧେ 20-25 କିଲୋମିଟର ଦେଖିବା ଖରା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ପଳେଇବା ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ମାମୁଁ ଘରେ ବି ବୁଲି ଦେଇଯିବି ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଆସିଛି ମାମୁଁ ଘର ନଗଲେ ହଇରାଣଟା ହେବି ଗାଳିଟା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇବା ଖରାରେ ଆସିକି ଇଏ ବି ଥକିଗଲାଣି ବସିଛି ଟିକେ କ'ଣ ପିଇଲୁ ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଲେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ପିଇ ଓ ଆପି ଫିସ୍ ପିଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ଆଉ ଦ୍ୱିପରେ ଖାଇବା କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୱିପରେ ଦହି ପଖାଳ ସହିତ ବଢ଼ିଚୁରା ଆଉ ଭଜା ବଢ଼ିଚୁରା ଭଜା ସେ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରି ରଖି ଘରୁ ବାହାରିଲା ତାର ସକାଳୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଇଛି ଦହି ପଖାଳ ଭଜା ପୁଣି କ'ଣ ଖାଇବୁ ବଢ଼ିଚୁରା ବଢ଼ିଚୁରା ତମ ଘରେ ବଢ଼ି ନାହିଁ କି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ହେବ ହଁ ପାମ୍ପଡ଼ ହେବ ସାଲାଡ଼ ଗାଡ଼ି ରହବେ ମୋ ପେନ୍ଟାକୁ ଧରି ଚିରୁଛୁ ବସିକି ସାଲାଡ଼ ଓ ସାଲାଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କାଡ଼େ ସାଲାଡ଼ କାଲି କ'ଣ ତୋର ଦ୍ୱିପରେ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା ତୁ କ'ଣ ଘରେ ଆମର ଭାତ ହେଇଥିଲା ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ତରକାରୀ ବଢ଼ିଚୁରା ଆଉ ଆମର ସାଲାଡ଼ରେ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସାଲାଡ଼ର ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଲା ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିକି ହସେଠି ମାନେ ସାଲାଡ଼ର ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାପରେ ବଢ଼ି ଚୁଡ଼ାରେ ତୁମର ବୋଧେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି ବଢ଼ିଚୁରାଟା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛି କେଉଁଠି ଏବେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ପଢ଼ୁଛି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ସରିଗଲା ଏ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ନା +2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚୁଟି କାଟିଛି ଦେଖ ଟିକେ ଇସ୍ ଓହୋ ପୁରା ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରିକି ଆଇଲା ଭଳିଆ ଚୁଟି କାଟିଛି ଆଉ ଛୁଆଟା ଭଲ ଛୁଆଟା ଅବଶ୍ୟ ଆମ କାଲି ପୁଣି ଆମ ଆଗରେ ଛୋଟଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ବୁଲୁଥିଲା ବୁଝିଲେ ଆଜି ଏ ଡେଟ୍ରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସି ବିଚ୍ ଯାଇଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କ'ଣ ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଓ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆମେ ସି ବିଚ୍ଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଯାଇନଥିଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରହିଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ତୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନଈ ପାଣିର ଲୁଣି ପାଣିଟା ତୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନା ପବନ ଫବନ ଯୋଉଟା ଦେଲା ରହିତେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଓ ରହିତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଇକି ରହିଯିବ ଆଉ ଲାଜ ହେଉଛି ଛୁଆଟା ଦେଖ ବୁଝିଲା କହୁଛି ରହିତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା
एक्चुअली आम समुद्र पाखक तो जापारे ता पूर्व रही जाइलु बहुत सारा बोट एक बंद अच्छे जून 15 जाए कौन गवर्नमेंट रूल अनुसार बंद अच्छी गवर्नमेंट रूल जो बोटिंग करते बोटिंग करते बोटिंग कहला 700 टଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତା ନା କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଥିଲା ଏବେ 700 କେତେ ଟାଇମ୍ ବୁଲେଇଥାନ୍ତା କହିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ବୁଲେଇଥାନ୍ତା 700 ଟଙ୍କା ନେବ 2 ଘଣ୍ଟା ବୁଲେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ହଉ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସମୟ କହିଲା ଖରା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେଉଛି ଜମାରୁ ମନ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବା ବିଶେଷ କିଛି ବୁଲିବା ଜାଗା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏପଟର ଦେଖିବା ଏପଟେ ବଲଦେବଜୀଉ ବୋଲି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ବୁଲି ହେବ ନାହିଁ बहुत जोर खरा है तो पलि जा घर को जाकि बसिक खाईदे शुई फाइनाली भिडियोटा को आज यू कंप्लीट करदे भल लगुनि भिडियोटा बनवाई इरिटेट लगे खरारे यहाँ जो बाहर प्रथम कैमेरा को आसापी टंकाटे पैसार भी इच्छा होनी कि जेहेतु गोटे प्लेस विजिट कर तो आपको देखईदेवी तो से भिडियोटा करवा कथा आज का भिडियोटा केमती लगी कमेंट सेक्शन में कहूँ जब भिडियोटा भल लगी शेयर करूँ जब सब्सक्राइब करना चैनलटा को आसिक देखुं मुझे देखुची भी चैनल रे अच्छी किसी एमती मेम्बर्स तो 30% एमती मेम्बर्स अच्छा जो मैंने कि चैनल सब्सक्राइब करना बट वीडियो देखुं तो आपण मानक रिक्वेस्ट करुँच नुआ नुआ भिडियो पाइबापी चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और नुआ नुआ जहाँ भी किसी भिडियो आसी आपण मानक नोटिफिकेशन रही बेल आइकन टाक भी दबाई दिंतु थैंक यू सो मच रही जय जगन्नाथ जय हनुमान एपटे घंटी बजेदेवा